Good morning guys, ako dahil si Rineboy Torremon Chatikson. Nagpuyo sa sitio Makulos, Barangay Bulado, Biholngan City, Nogis Oriental. Kani nga video guys, ipakita nako kung unsaon pagbangag sa tanganan og files sa Hello Block. Natingala mo no anong ga voice over ako bago pa manggug ani pag vlog god. Maong go voice over ako. Kung ganahan mo ani nga video, ihog lang ko og human og lantawan. Ug pa-like na lang ug subscribe sa ani nga video. Ihog ko click sa notification bell aron updated pagka sa uban akong mga video. Salamat.